pertama kita membuat routing statik. Klik IP, lalu DHCP client, klik add, interface Ether 1, apply OK. Lalu klik IP, klik DNS, lalu klik DNS allow remote centang, lalu klik IP routers, add gateway-nya ganti dengan Ether 1, lalu apply OK. Kemudian kita ke menu new terminal, kemudian ping www.google.com, lalu enter. Nah, jika sudah TTL berarti sudah berhasil. Kemudian klik IP, address, add. Addressnya kita isi dengan Ether dulu ya. Ethernya isi dengan Ether 4. Addressnya 192.168.90.1/27. Lalu apply OK. Kemudian klik IP, DHCP server, DHCP setup, klik Ether 4, next sampai successful. Kemudian klik wireless, WLAN-nya dicentang, lalu ketik WLAN 2 kali, kemudian bandnya 2 BGN, kemudian modenya AP bridge, kemudian SSID-nya kita namai dengan nama relax. Lalu frekuensinya 2472. Lalu apply OK. Kemudian klik IP, address, lalu add. Addressnya isi dengan 192.168.120.1/27. Interface-nya WLAN 1, apply OK. Lalu klik IP, DHCP server, DHCP setup, WLAN 1, next sampai successful. Langkah selanjutnya kita membuat VLAN. Klik interface, lalu VLAN, add name, namanya VLAN 22, VLAN ID-nya 22, interface Ether 2, apply, copy, nama lagi VLAN 44, VLAN ID-nya 44, interface-nya Ether 3, lalu apply OK. Klik IP, address 192.168.22.1/27. Interface-nya VLAN, apply OK. Kemudian tambah lagi IP address 192.168.44.1/27, apply OK. Kemudian klik IP, DHCP server, DHCP setup, VLAN 22, next. Kemudian setting lagi, klik IP, DHCP server, DHCP setup, VLAN 44, next sampai successful. Di router utama telah selesai. Sekarang konfigurasi di router kedua yang berfungsi sebagai VLAN trunking. Langkah pertama, cabut kabel dari komputer dan pindahkan ke Ether 1 di router kedua sehingga kabel tersambung dari Ethernet 4 pada router utama ke Ethernet 1 pada router kedua. Lalu tambahkan kabel pada Ethernet 4 pada router kedua dan sambungkan ke komputer. Lalu bridge, lalu add namenya bridge 1, lalu apply OK. Ke menu port, di bagian port klik Ether 1, interface-nya bridge 1, bridge-nya bridge 1, lalu apply OK. Kemudian klik Ether 2, interface-nya Ether 2, bridge-nya bridge 1, apply OK. Kemudian Ether 3, interface-nya Ether 3, bridge-nya bridge 1, apply OK. Gitu. Kemudian klik switch, lalu VLAN, add, VLAN ID-nya 22. Lalu portnya Ether 1, lalu Ether 2, VLAN ID-nya 44, port Ether 1, lalu Ether 3, lalu switch, kemudian port, add,
name-nya ether 1, switch-nya switch 1, pilihan mode secure, pilihan header add if missing, lalu apply OK. Name ether 2, switch 1, pilihan mode secure, pilihan header always strip, lalu apply OK. Name ether 3, switch 1, pilihan mode secure, pilihan header always strip, lalu apply OK. Kemudian kita coba pada menu Google Chrome, lalu ke YouTube. Jika sudah ada, berarti sudah berhasil membuatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.